Minsan na nga lang magpa-impress, nagkaganon pa. SungอีกสูงAyos, huling-huli mo yun ah. Dear basketball, from the moment I started and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western. Pareho kami ng target nung dinosaur eh. Nothing beats a Jet2 holiday. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per... Bigyan nyo ng increase yan, ang galing eh. Dacă vreți vreodată să puneți amortizoare când faceți o fântână, să puneți... Ce invente au făcut oamenii? Mi se par genial acești băieți, fiți atenți. Ce frumos îl așează. Ce frumos îl așează. Bine, ei l-au așezat rău, da? Parang pareho sila ng nasa isip dun ah. That's pretty good. Grabe buddy, ang lupit mo, saludo kami sa'yo. Here I come. Nakulangan, wala daw slide eh. Eto, basketball na may konting riot. Wait a minute. Is that counted? Oh! I can't believe it! Referee and the players are fighting! Oh no! Ganyan lang naman magselo si ate. Ano ba, hindi nga ako nasisiraan ng ulo? What? Kasama ko yung boyfriend ko. Si Kuyo. Wala ko boyfriend. Partida na, bumaba pa lang yan ng hagdan ha. Wow! Sorry, ich bin privat hier. Keine Fotozeichnung. Saktong-sakto talaga sa mukha ni ate, no? Kulang pa yan. Pag di mo na nalalagyan, pwede mo na i-defrost. Gaano kayo katamad mag-defrost ng ref? Tinang ref na yung freezer na. What? Isang tupperware na lang. Grabe. Grabe. Grabe ka, dinog show mo si kuya dun ah. 1 two-piece chicken with burger stick. Isa ka kuklot. Gago! 1 two-piece chicken with burger stick. Isa ka kuklot. Apilin lang per large price. Salamat. Apilin lang per large price. Salamat. Sigurado puputi ka na niyan, te. Buti na lang nabawi mo yung hotdog, no? What? Wow!
buhay may pag-asa talaga. Buti na lang talaga, te, buhay ka pa. Tumakas lang kasi si ate sa kanila eh. Ano, buddy? Magbabay ka pa ba? ¡Salta! ¡Salta ya! ¡No te preocupes! ¡Los gatos siempre caen! ¡Los gatos siempre caen! ¿Pero qué clase de gato eres tú? Matagal-tagal na daw walang masakit eh. When you think you're the coolest guy in the parking lot, and then this guy shows up. Basta Toyota Matic na yan. Every inch re-engineered. Hey, what happened? Re-engineered. All new Hilux. Beyond dimensions. Toyota, all about the drive. Magsisimula pa lang sila, no, uuwi na agad. Sino ba kasi di nagsara ng gripo? Yan tuloy. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Now, you can save £50 per person. That's £200 Off for a family of 4. Ayan na si Kriri, naghami-hamiha na. Kami-kami-ha! 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 Grabe naman si ate, ang ganda na, talented pa, sang ka pa. Wow! Wow! Shoutout nga pala sa mga solid kabady natin dyan. Maraming salamat sa suporta mga kabady. So yun lang mga kabady, no? Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!